Wala guys, for sale to pag nabuo guys. Yan. For sale yan guys. Sino mga kasama natin dito sa Thailand, for sale kapag mabuo yan. Yung mga plastic niya. Pero palitan ko ng kulay gray dahil yun yung kulay niya sa papel. Okay. Yan ang Romito dati guys. For sale yan. O for sale ko. At ito. For sale ko to. OGs. Pati yan. Next. Pagkaalis ako sa Thailand. Okay guys. Yeah. Kawawashing ko lang. Z. Yan eh. Mga OG na sasakyan. Ito guys. Yan. Si Z. Tapos Yamaha Novo. Na yung kauna-unahang Yamaha Novo OG. Yan. Restore ko guys. Para ibenta ko. Tapos ito yung motor ko. Sonic. Thailand. Yun, Thailand. Mas gusto kong gumagamit ang mga old classic, mga kauna-unahang mga motorcycle or sasakyan kaysa bago. Yan guys. Okay guys, itutuloy natin itong ikapit na natin itong bagong floater, ating gauge. Tingnan natin kung pwede yung gauge natin. Yan. Ang gandang setup guys dito sa Thailand. Kung hindi mo i-convert yung pera, mas mura sa Thailand kaysa dyan sa Pilipinas. Double digit, triple digit. Yan guys, tapos na. Matapos ka na. Subukan natin on ang tataas. Okay, tumaas. Pero konti lang kasi yung gas. Yan eh, tumataas guys. Yan. Palitan ko next. 90 watt lang naman. Tumataas guys. Yan eh. Off natin. Bababa. Yan. Baba. Yan eh. Yan eh. Baba. Okay. Baba. Yun. Okay guys. Yan na. New kulay. Hindi ko na na-videoan kung paano ko pininturan guys, pero ginamit ko samurai. Pang motor talaga.
for plastics. Yan na guys. Yan. Okay. Ang kinis. Yan na. Hindi ko na na-videoan guys kung paano ko tinapos. Pati yung pero i-set up ko pa yung gilid niyan. Yan, bago gulong, bago shocks, bago pintura. Pink dati kasi yung nakalagay, tapos yung nasa papel gray. Kaya rinipaint ko. Yan, palit. Grips, switch. Ito na lang muna, ito rin yung plastic niya, meron na bibili. Okay, tapos i-block ko siguro yan. Ganda guys ang kinalabasan, kaya pa naman palang mag-restore. Tapos medyo i-kuhan ko yung topping niya guys. Okay guys, this is Korogster again guys. Like and share and subscribe guys, subscribe. DIY, shawarma DIY. Lalo na sa mga motor, tapos yung kuan ko SX8. Okay, see you guys. Sawadee krap.